अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। जी, मैं भी अल्लाह के फजलो करम से बहुत बहुत बेहतर हूँ और मैंने छोटे मोटे काम भी करने शुरू कर दिए अपने घर के। कल मैंने अपनी एक कबर्ड खोली। ओह, मैं आपको क्या बताऊँ, उसमें एक ओशन ऑफ फोटोग्राफ्स था, एल्बम्स थी बेतहाशा, बच्चों की शादियों की, बच्चों के बच्चों की। इस कदर तस्वीरें कि मैं घंटों के हिसाब से उस ओशन में डुबकियाँ मारती रही, उसमें तैरती रही। मैं माजी में गई, मैं हाल में लौटी। मैं बस कुछ ना पूछे कि कितना मेरा खूबसूरत, कितना मेरा हसीन और कितना मेरा बिजी टाइम गुजरा। और मेरा ख्याल है इतने महीनों के बाद, कल बहुत दिनों बाद मेरे इस राइट हैंड ने काफ़ी सारा माशाल्लाह काम किया। जी हाँ, इतनी तस्वीरें और सिर्फ एक कबब की बात पे कर लेती। तस्वीरें बनाना, तस्वीरें भिजवाना, तस्वीरें शेयर करना, ये ना सिर्फ मेरी हॉबी है बल्कि ये मेरे हबी की भी हॉबी है। हम दोनों को तस्वीरें बनाने, तस्वीरें बनवाने का बहुत शौक़ है। अब भी जब कभी हम किसी डिनर पे जा रहे होते हैं, शादी पे जा रहे होते हैं, तो मेरे हबी की फरमाइश होती है कि सबसे पहले हम निकलने से पहले घर से अपनी फ़ोटो बनवा लें, क्योंकि इस वक्त हम तैयार हुए हैं, हम फ्रेश अप है, तो हमारी फ़ोटो बन जानी चाहिए। ठीक, लेकिन कितने ताज्जुब की बात है कि हमारे बच्चों को बिल्कुल शौक़ नहीं है, ना वो तस्वीरें उतारते हैं, ना तस्वीरें शेयर करते हैं, हत्ता कि वो अपनी शादियों की एल्बम्स और वीडियोस भी नहीं लेके गए हुए, ना ही वो लेके जाते हैं। तो जनाब, मैंने क्या किया, बहुत सारी एल्बम्स, अपनी बेटी की जो तस्वीरें थी वो मैंने अलग की, कभी ले जाओ इसको, और इस तरह से मैंने बहुत थिनिंग की और बहुत सारी ऐसी तस्वीरें जो थी वो मैंने उनसे शेयर की जिनकी वो तस्वीरें थी। वो बच्चियाँ, वो लड़कियाँ अब माशाल्लाह से नानियाँ दादियाँ बन चुकी हैं, जिनकी शादी की दुल्हन के रूप में मैंने तस्वीरें बनाई हुई हैं जनाब। वो तस्वीरें फिर मैंने अपने कैमरे से खींच के उनको भेजी और मैंने ओरिजिनल जो कागज़ पे तस्वीरें थी उनको मैं तलब किया और तस्वीरों के ढेर लग गई। इस तरह एल्बम्स मैंने खाली की। उस ज़माने में एक रील उतारते थे तो उसमें 36 फ़ोटोज़ होती थी। 36 फ़ोटो में से मेरा ख्याल है कोई 8-10 फ़ोटोज़ ही बहुत अच्छी होती थी, बाकी बस ऐसे ही होती थी। वो सारी फ़ोटो मैंने तल्फ़ की, एल्बम्स को खाली किया और मैंने अपनी मेड को और हाउस हेल्प को कहा, ये खाली एल्बम्स तुमने ले जानी है तो ले जाओ, अपने बच्चों की तस्वीरें लगा लेना अगर हैं तो उन्होंने खुशी से वो एक्सेप्ट कर ली। तो इस तरह से मेरा इतना मज़े का टाइम गुजरा। माजी के इतने खूबसूरत लोग जो उन तस्वीरों में मुझे दिखाई दे रहे थे वो अब इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह की रहमतों में भी जा चुके हैं या वो मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। वो ऐसी नायाब तस्वीरें थी। मेरी नीसिस के साथ मेरी तस्वीरें, मेरे नेफ्यूज़ के साथ मेरी तस्वीरें, दोस्तों के साथ, बेशुमार दोस्त जो हैं अब इस दुनिया में नहीं है। और इस तरह के बहुत सारे लोग जो मैंने बताया है ना, जिनकी मैंने शादियों की फ़ोटोज़ बनाई हुई है, वो नानियाँ दादियाँ बन चुकी हैं और बड़े बड़े यादगार लम्हात थे, बहुत हत्ता कि उनकी मंगनियों की तस्वीरें भी मेरे पास थी। तो इस तरह से मैं अपने कैमरे से उनकी फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप पे मैंने उनको रवाना की। इस वक्त तो अपनी रुखसती की फ़ोटो मेरा हाल है कोई 30-35 साल तो हो गए होंगे, जो अपने बाप के गले लगी हुई है, इतनी प्यारी सी ब्राइड, वो उसने फेसबुक पे भी डाली हुई है। और वो उसके फादर जो हैं मलिक सईद हसन दुनिया में अब नहीं हैं, अल्लाह की रहमत पे जा चुके हैं। इतने शानदार इंसान कि मैं आपको क्या बताऊं। और इस तरह की बहुत यादगार तस्वीरें। जी अच्छा, मेरी एक दोस्त की भी तस्वीरें थी। हम काफ़ी मुल्कों में इकट्ठे ग्रुप के साथ गए हुए थे, तो जब मैंने उनको अपनी तस्वीरें भेजी और कल बुक क्लब की जो मीटिंग थी उसमें आई हुई थी, कहती हैं तस्वीरें देख के मुझे तो डिप्रेशन होने लगी। मैंने कहा क्यों, उसमें तो खुशी की बात। कहती है अल्लाह, हमारा चेहरा कितना भरा हुआ है, हाय कितने अच्छे थे हम उस वक्त, अब वो चीज़ें नहीं रही हैं, अब चेहरा वैसा नहीं रहा। मैंने कहा देखिए माह साल भी तो कितने गुजर चुके हैं, 10-15-20 साल में इंसान बहुत चेंज हो जाता है, लेकिन वो जो
उस वक्त की तस्वीर देख के खुश होना चाहिए कि कितने अच्छे थे हम, और आज हम उससे भी अच्छे हैं, क्योंकि इस उम्र पे पहुंच के भी हम इतने एक्टिव हैं, हम चल फिर सकते हैं, हम सब अपने काम करते हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं। इस बात का हमें शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का कि हम कितने इंडिपेंडेंट है। जी हाँ, लेकिन उनको बहुत इस चीज़ का दुख हो रहा था कि इतने सालों में हमारी शक्लें कितनी बदल गई हैं। मुझे अपनी पुरानी तस्वीरें देख के बहुत प्यारी लगती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन मैं फिर भी खुदा का शुक्र अदा करती हूँ, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि इस उम्र में भी तूने हमें इतना सेहतमंद, इतना एक्टिव, इतना पॉजिटिव रखा हुआ है, और हम अपने सारे काम खुद सर अंजाम देते हैं, हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हैं किसी लिहाज से भी। तो ये अल्लाह का कितना शुक्र है। अगर मेरे माथे पे लकीरें हैं तो मैं इनको ख़त्म करने के लिए कोई तरद्दुद नहीं करती। अगर मेरे चेहरे की स्किन वैसी नहीं रही तो कोई बात नहीं, ये बताती है कि मैंने माजी में क्या क्या अचीवमेंट्स की हुई हैं। जी हाँ, और अपनी उन अचीवमेंट्स को सोच के इंसान को खुश होना चाहिए और हाल को एंजॉय करना चाहिए। इस वक्त जो हमारे पास टाइम है उसको भरपूर गुजारना चाहिए, और जो माजी में हमने अगर कोई रिग्रेट्स हैं भी तो अब हमें उनको कभी भी रिकॉल नहीं करना चाहिए। वो लोग जिनके साथ हमें शिकवे थे वो अब दुनिया में नहीं हैं, तो भी उन्हें माफ़ कर देना चाहिए, और ये कभी भी अपने दिल में मलाल नहीं लाना चाहिए कि ओहो फलां वक्त पे किसी ने मुझे ये तंज की थी तो मैंने उसका जवाब क्यों नहीं दिया था, मुझे ये जवाब देना चाहिए था। नो, ऐसी बातों को अब आपकी ज़िंदगी में कोई दखल नहीं होना चाहिए, बल्कि आप मौजूदा जो दौर है, मौजूदा जो टाइम है, जो इस वक्त प्रेजेंट है, उसको आप भरपूर इंजॉय करें, पॉजिटिव तरीके से रहें, आप फ्यूचर की कोई फ़िक्र ना करें, और माजी को रिग्रेट ना करें, माजी को एंजॉय करें। माजी सब कोई मेरा ख्याल है बड़ा ही अजीज़ होता है, हर कोई माजी में डूबा माजी को याद करता रहता है, चाहे उस वक्त जब माजी वो गुजर रहा था उस वक्त उनको एहसास तक ना हो कि वो कितने ब्लेस्ड हैं। उस वक्त तो दौड़ भाग, फिक्र, परेशानी, टेंशन, किसने ये कह दिया, किसी बच्चे को ये हो गया, वो हो गया, सारा वक्त यही चलता रहता है। कभी उस वक्त तसव्वुर भी नहीं इंसान करता कि कभी इस टाइम को याद कर के हम कहेंगे कि माजी कितना हसीन था, माजी कितना खूबसूरत था, हमारा ज़माना कितना खूबसूरत था। नहीं, बल्कि आप कहें कि हमारा प्रेजेंट कितना खूबसूरत है, हम कितने ब्लेस्ड हैं। तो मैं अपनी दोस्त की बात से मुझे ख्याल आया कि कुछ लोग जो होते हैं, प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, उसके बारे में हमेशा नेगेटिव क्यों सोचते हैं, वो क्यों नहीं उसमें से अच्छी बात निकालते। बल्कि सेहतमंद तरीका तो ये है कि आप बुरे से बुरे हालात में भी आप पॉजिटिव सोचें, और अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव ही आपके सामने आएगा। जी हाँ, ये मेरा ज़िंदगी का तजर्बा है, ये मेरा ज़िंदगी के तजर्बात का, बल्कि मैं कहूँगी कि निचोड़ है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप हालात कैसे भी हों, एक तो कभी उसके बारे में ये ना सोचें कि ये इंतहा को पहुँच के जो आपने सोचा है कि ये हो जाएगा। आपके सोचने से कुछ नहीं हो सकता, जो होना है वो होना है। आपके सोचने से ना वो रुक सकता है, होना जो है वो कहते हैं ना, होनी को कौन टाल सकता है, होनी तो हो के रहती है। इसलिए आप बजाय उस पर टेंस होने के, फ़िक्रमंद होने के, उसको अल्लाह पे छोड़ दें, और जो आपसे पॉजिटिव हो सकता है वो आप करें। जी, तस्वीरों की दुनिया भी क्या खूबसूरत दुनिया है, इंसान खो जाता है उनमें। मैंने एक पढ़ा था किसी का मकूला कि आपको पुरानी तस्वीरें देखते रहना चाहिए, उससे आपकी मेमोरीज शार्प होती हैं, शुक्रगुजारी होती है, और फिर आप उन लोगों से मिलते हैं जिनको आप भूल चुके हुए हैं। तस्वीरों में मैंने तो ऐसी ऐसी तस्वीरें देखी, ऐसे ऐसे लोग देखे, क्योंकि पोस्टिंग हर 3 साल बाद होती रही थी, नए नए लोगों से हम मिलते थे, लेकिन तस्वीरें रह जाती हैं। तो वो अब जाने कहाँ हैं, कहाँ वो आबाद हो गए हैं जाके, लेकिन उनकी तस्वीरें वो सारा टाइम याद दिला देती हैं जो हमने इकट्ठे किसी एक शहर में, किसी एक मुल्क में
گزارا ہوتا ہے۔ جی ہاں، میری آپ سے یہی ایک گزارش ہے کہ جو حال ہے اس کو اپریشیٹ کریں، اس کو انجوائے کریں، اس کا بھرپور، چاہے آپ کسی دوست کے ساتھ مل کے تھوڑی سی ایک بار جا کے چائے کی پیالی پی آئیں، کسی بہت 5 اسٹار ہوٹل میں نہ تھی، کسی مال کے کسی چھوٹے سے کونے میں کیفے جو بنا ہوا ہے وہاں پہ بیٹھ کے پی لیں۔ اٹ از سچ اے گڈ تھیراپی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ جی ہاں، کل بک کلب کے بعد، بک کلب کی میٹنگ کے بعد ہم کچھ 2-3 دوستیں مل کے کتابوں کی دکان پہ جا کے ہم نے نیکسٹ میٹنگ کے لیے کتاب خریدی۔ اٹ واز سچ اے پلیئر، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بھی ایک بہت اچھی تھیراپی تھی کہ ہم نے کتابیں دیکھی، اس میں سے کتاب سلیکٹ کی، اور باقی سالوں کے لیے بھی ہم نے پھر سجیسٹ کیا کہ یہ کتاب اچھی ہے، ہم یہ پڑھ لیتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنی زندگی میں داخل کریں اور اپنے دل اور دماغ کو کلیئر رکھیں، اچھا سوچیں، اور یہ میری آپ سے گزارش بھی ہے، نصیحت بھی ہے، اور عمر کو کبھی آڑے آنے نہ دیں کسی چیز کو سیکھنے کے لیے، کسی اسکل کو، کیونکہ جب تک آپ کے اندر کوئی گول نہیں ہوگا، کوئی انسینٹیو نہیں ہوگا، آپ کی زندگی ڈل ہو جائے گی، بور ہو جائے گی۔ کوئی انسینٹیو ہونا چاہیے کہ آج ہم نے یہ کرنا ہے، آج ہم نے یہ چیز نہیں سیکھنی ہے، یا آج ہم نے یہ اپنے گرینڈ چائلڈ سے فون کے اوپر کوئی نئی ہم نے ایپ جو ہے وہ ڈسکور کیا اور وہ جناب اس کو ہم استعمال کر رہے ہیں۔ اس سے چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹی خوشیاں اپنی زندگی میں داخل کریں اور زندگی کو خوبصورت بنائیں۔ جی ہاں، تو میرا دل چاہا اس وقت میں آپ سے تصویروں کے حوالے سے اپنا ایکسپیرینس جو ہے وہ شیئر کروں، اور جناب جی آپ بھی ایسی چھوٹی چھوٹی خوشیاں، یہ چھوٹے چھوٹے رنگ اپنی زندگی کے کینوس پہ بھرتے رہیں تاکہ سارا کینوس ایک خوبصورت پینٹنگ کی طرح تشکیل پائے۔ ٹھیک، اوکے، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، امید آپ اچھے ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ جی میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے بہت بہتر ہوں، اور میں نے چھوٹے موٹے کام بھی کرنے شروع کر دیے اپنے گھر کے۔ کل میں نے اپنی ایک کبڈ کھولی، میں آپ کو کیا بتاؤں، اس میں ایک اوشن آف فوٹوگرافس تھا، البمز تھی بے تحاشا، بچوں کی شادیوں کی، بچوں کی، اس قدر تصویریں کہ میں گھنٹوں کے حساب سے اس اوشن میں ڈبکیاں مارتی رہی، اس میں تہتی رہی، میں ماضی میں گئی، میں حال میں لوٹی، میں بس کچھ نہ پوچھے کہ کتنا میرا خوبصورت، کتنا میرا حسین اور کتنا میرا بیزی ٹائم گزرا۔ اور میرا خیال ہے اتنے مہینوں کے بعد، کل بہت دنوں بعد میرے اس رائٹ ہینڈ نے کافی سارا ماشاءاللہ کام کیا۔ جی ہاں، اتنی تصویریں، اور صرف ایک کبڈ کی بات میں کر لیتی، تصویریں بنانا، تصویریں بھجوانا، تصویریں شیئر کرنا، یہ نہ صرف میری ہابی ہے بلکہ یہ میرے ہبی کی بھی ہابی ہے۔ ہم دونوں کو تصویریں بنانے، تصویریں بنوانے کا بہت شوق ہے۔ اب بھی جب کبھی ہم کسی ڈنر پہ جا رہے ہوتے ہیں، شادی پہ جا رہے ہوتے ہیں، تو میرے حبی کی فرمائش ہوتی ہے کہ سب سے پہلے ہم نکلنے سے پہلے گھر سے اپنی فوٹو بنوا لیں، کیونکہ اس وقت ہم تیار ہوئے ہیں، ہم فریش اپ ہیں، تو ہماری فوٹو بن جانی چاہیے۔ ٹھیک، لیکن کتنے تعجب کی بات ہے کہ ہمارے بچوں کو بالکل شوق نہیں ہے، نہ وہ تصویریں اتارتے ہیں، نہ تصویریں شیئر کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اپنی شادیوں کی البمز اور ویڈیوز بھی نہیں لے کے گئے ہوئے، نہ ہی وہ لے کے جاتے ہیں۔ تو جناب میں نے کیا کیا، بہت ساری البمز، اپنی بیٹی کی جو تصویریں تھیں وہ میں نے الگ کی، کبھی لے جاؤ اس کو، اور اس طرح سے میں نے بہت تھننگ کی، اور بہت ساری ایسی تصویریں جو تھیں
وہ میں نے ان سے شیئر کی جن کی وہ تصویریں تھیں، وہ بچیاں، وہ لڑکیاں اب ماشاءاللہ سے نانیاں دادیاں بن چکی ہوئی ہیں، جن کی شادی کی دلہن کے روپ میں نے تصویریں بنائی ہوئی ہیں جناب۔ وہ تصویریں پھر میں نے اپنے کیمرے سے کھینچ کے ان کو بھیجی، اور میں نے اوریجنل جو کاغذ پہ تصویریں تھیں ان کو میں تلف کیا، اور تصویروں کے ڈھیر لگ گئی۔ اس طرح البمز میں نے خالی کی۔ اس زمانے میں ایک ریل اتارتے تھے تو اس میں 36 فوٹوز ہوتی تھی۔ 36 فوٹو میں سے میرا خیال ہے کوئی 8-10 فوٹوز ہی بہت اچھی ہوتی تھی، باقی بس ایسے ہی ہوتی تھی۔ وہ ساری فوٹو میں نے تلف کی، البمز کو خالی کیا، اور میں نے اپنی میڈ کو اور ہاؤس ہیلپ کو کہا یہ خالی البمز تم نے لے جانی ہے تو لے جاؤ، اپنے بچوں کی تصویریں لگا لینا اگر ہیں تو انہوں نے خوشی سے وہ ایکسیپٹ کر لی۔ تو اس طرح سے میرا اتنا مزے کا ٹائم گزرا۔ ماضی کے اتنے خوبصورت لوگ جو ان تصویروں میں مجھے دکھائی دے رہے تھے وہ اب دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ کی رحمتوں میں بھی جا چکے ہیں، یا وہ ملک چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ وہ ایسی نایاب تصویریں تھیں، میری نیسز کے ساتھ میری تصویریں، میرے نیفیوز کے ساتھ میری تصویریں، دوستوں کے ساتھ، بے شمار دوست جو ہیں اب اس دنیا میں نہیں ہیں، اور اس طرح کے بہت سارے لوگ جو میں نے بتایا ہے نا، جن کی میں نے شادیوں کی فوٹوز بنائی ہوئی ہیں، وہ نانیاں دادیاں بن چکی ہیں، اور بڑے بڑے یادگار لمحات تھے، بہت حتیٰ کہ ان کی منگنیوں کی تصویریں بھی میرے پاس تھی۔ تو اس طرح سے میں اپنے کیمرے سے ان کی فوٹو کھینچ کے واٹس ایپ پہ میں نے ان کو روانہ کی۔ اس وقت تو اپنی رخصتی کی فوٹو میرا حال ہے کوئی 30-35 سال تو ہو گئے ہوں گے، جو اپنے باپ کے گلے لگی ہوئی ہے، اتنی پیاری سی برائڈ، وہ اس نے فیس بک پہ بھی ڈالی ہوئی ہے، اور وہ اس کے فادر جو ہیں ملک سعید حسن دنیا میں اب نہیں ہیں، اللہ کی رحمت پہ جا چکے ہیں۔ اتنے شاندار انسان کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، اور اس طرح کی بہت یادگار تصویریں۔ جی اچھا، میری ایک دوست کی بھی تصویریں تھیں، ہم کافی ملکوں میں اکٹھے گروپ کے ساتھ گئے ہوئے تھے، تو جب میں نے ان کو اپنی تصویریں بھیجی، اور کل بک کلب کی جو میٹنگ تھی اس میں آئی ہوئی تھی، کہتی ہیں تصویریں دیکھ کے مجھے تو ڈپریشن ہونے لگی۔ میں نے کہا کیوں؟ اس میں تو خوشی کی بات۔ کہتی ہے اللہ ہمارا چہرہ کتنا بھرا ہوا ہے، آئے کتنے اچھے تھے ہم اس وقت، اب وہ چیزیں نہیں رہی ہیں، اب چہرہ ویسا نہیں رہا۔ میں نے کہا دیکھیں ماہ سال بھی تو کتنے گزر چکے ہیں، 10-15-20 سال میں انسان بہت چینج ہو جاتا ہے، لیکن وہ جو اس وقت کی تصویر دیکھ کے خوش ہونا چاہیے کہ کتنے اچھے تھے ہم، اور آج ہم اس سے بھی اچھے ہیں، کیونکہ اس عمر پہ پہنچ کے بھی ہم اتنے ایکٹیو ہیں، ہم چل پھر سکتے ہیں، ہم سب اپنے کام کرتے ہیں، ہم انڈیپینڈنٹ ہیں۔ اس بات کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا کہ ہم کتنے انڈیپینڈنٹ ہیں۔ جی ہاں، لیکن ان کو بہت اس چیز کا دکھ ہو رہا ہوتا ہے کہ اتنے سالوں میں ہماری شکلیں کتنی بدل گئی ہیں۔ مجھے اپنی پرانی تصویریں دیکھ کے بہت پیاری لگتی ہیں، بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن میں پھر بھی خدا کا شکر ادا کرتی ہوں، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ اس عمر میں بھی تو نے ہمیں اتنا صحت مند، اتنا ایکٹیو، اتنا پازیٹیو رکھا ہوا ہے، اور ہم اپنے سارے کام خود سر انجام دیتے ہیں، ہم کسی کے اوپر ڈپینڈنٹ نہیں ہیں کسی لحاظ سے بھی۔ تو یہ اللہ کا کتنا شکر ہے۔ اگر میرے ماتھے پہ لکیریں ہیں تو میں ان کو ختم کرنے کے لیے کوئی تردد نہیں کرتی۔ اگر میرے چہرے کی اسکن ویسی نہیں رہی تو کوئی بات نہیں، یہ بتاتی ہے کہ میں نے ماضی میں کیا کیا اچیومنٹس کی ہوئی ہیں۔ جی ہاں، اور اپنی ان اچیومنٹس کو سوچ کے انسان کو خوش ہونا چاہیے اور حال کو انجوائے کرنا چاہیے۔ اس وقت جو ہمارے پاس ٹائم ہے اس کو بھرپور گزارنا چاہیے، اور جو ماضی میں ہم نے اگر کوئی ریگریٹس ہیں بھی تو اب ہمیں ان کو کبھی بھی ریکال نہیں کرنا چاہیے۔ وہ لوگ جن کے ساتھ ہمیں شکوے تھے وہ اب دنیا میں نہیں ہیں تو بھی انہیں معاف کر دینا چاہیے، اور یہ کبھی بھی اپنے دل میں ملال نہیں لانا چاہیے کہ اوہو فلاں وقت پہ کسی نے مجھے یہ طنز کی تھی تو میں نے اس کا جواب کیوں نہیں دیا تھا، مجھے یہ جواب دینا چاہیے تھا۔ نو، ایسی باتوں کو اب آپ کی زندگی میں کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ موجودہ جو دور ہے، موجودہ جو ٹائم ہے، جو اس وقت پریزنٹ ہے، اس کو آپ بھرپور انجوائے کریں، پازیٹیو طریقے سے رہیں، آپ فیوچر کی کوئی فکر نہ کریں، اور
माजी को रिग्रेट ना करें, माजी को एंजॉय करें। माजी सब कोई मेरा ख्याल है बड़ा ही अजीज होता है, हर कोई माजी में डूबा माजी को याद करता रहता है, चाहे उस वक्त जब माजी वो गुजर रहा था उस वक्त उनको एहसास तक ना हो कि वो कितने ब्लेस्ड हैं। उस वक्त तो दौड़ भाग, फिक्र, परेशानी, टेंशन, किसने ये कह दिया, किसी बच्चे को ये हो गया, वो हो गया, सारा वक्त यही चलता रहता है। कभी उस वक्त तसव्वुर भी नहीं इंसान करता कि कभी इस टाइम को याद करके हम कहेंगे कि माजी कितना हसीन था, माजी कितना खूबसूरत था, हमारा ज़माना कितना खूबसूरत था। नहीं, बल्कि आप कहें कि हमारा प्रेजेंट कितना खूबसूरत है, हम कितने ब्लेस्ड हैं। तो मैं अपनी दोस्त की बात से मुझे ख्याल आया कि कुछ लोग जो होते हैं, प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, उसके बारे में हमेशा नेगेटिव क्यों सोचते हैं, वो क्यों नहीं उसमें से अच्छी बात निकालते। बल्कि सेहतमंद तरीका तो ये है कि आप बुरे से बुरे हालात में भी आप पॉजिटिव सोचें, और अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव ही आपके सामने आएगा। जी हाँ, ये मेरा ज़िंदगी का तजर्बा है, ये मेरा ज़िंदगी के तजर्बात का, बल्कि मैं कहूँगी कि निचोड़ है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप हालात कैसे भी हों, एक तो कभी उसके बारे में ये ना सोचें कि ये इंतहा को पहुँच के जो आपने सोचा है कि ये हो जाएगा। आपके सोचने से कुछ नहीं हो सकता, जो होना है वो होना है। आपके सोचने से ना वो रुक सकता है, होना जो है वो कहते हैं ना, होनी को कौन टाल सकता है, होनी तो हो के रहती है। इसलिए आप बजाय उस पर टेंस होने के, फ़िक्रमंद होने के, उसको अल्लाह पे छोड़ दें, और जो आपसे पॉजिटिव हो सकता है वो आप करें। जी, तस्वीरों की दुनिया भी क्या खूबसूरत दुनिया है, इंसान खो जाता है उनमें। मैंने एक पढ़ा था किसी का मकूला कि आपको पुरानी तस्वीरें देखते रहना चाहिए, उससे आपकी मेमोरीज शार्प होती हैं, शुक्रगुजारी होती है, और फिर आप उन लोगों से मिलते हैं जिनको आप भूल चुके हुए हैं। तस्वीरों में मैंने तो ऐसी ऐसी तस्वीरें देखी, ऐसे ऐसे लोग देखे, क्योंकि पोस्टिंग हर 3 साल बाद होती रही थी, नए नए लोगों से हम मिलते थे, लेकिन तस्वीरें रह जाती हैं। तो वो अब जाने कहाँ है, कहाँ वो आबाद हो गए हैं जाके, लेकिन उनकी तस्वीरें वो सारा टाइम याद दिला देती हैं जो हमने इकट्ठे किसी एक शहर में, किसी एक मुल्क में गुजारा होता है। जी हाँ, मेरी आपसे यही एक गुजारिश है कि जो हाल है उसको अप्रिशिएट करें, उसको एंजॉय करें, उसका भरपूर, चाहे आप किसी दोस्त के साथ मिल के थोड़ी सी एक बार जाके चाय की प्याली पी आएँ, किसी बहुत 5 स्टार होटल में ना सही, किसी मॉल के किसी छोटे से कोने में कैफ़े जो बना हुआ है वहाँ पे बैठ के पिया। इट इज़ सच ए गुड थेरेपी कि मैं आपको क्या बताऊँ। जी हाँ, कल बुक क्लब की मीटिंग के बाद हम कुछ 2-3 दोस्तें मिलकर किताबों की दुकान पे जाके हमने नेक्स्ट मीटिंग के लिए किताब खरीदी। इट वॉज सच ए प्लेयर। मैं आपको बताऊं कि ये भी एक बहुत अच्छी थेरेपी थी कि हमने किताबें देखी, उसमें से किताब सेलेक्ट की, और बाकी सालों के लिए भी हमने फिर सजेस्ट किया कि ये किताब अच्छी है, हम ये पढ़ लेते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में दाखिल करें और अपने दिल और दिमाग को क्लियर रखें, अच्छा सोचें। और ये मेरी आपसे गुजारिश भी है, नसीहत भी है, और उम्र को कभी आड़े आने न दें किसी चीज़ को सीखने के लिए, किसी स्किल को, क्योंकि जब तक आपके अंदर कोई गोल नहीं होगा, कोई इंसेंटिव नहीं होगा, आपकी ज़िंदगी ढल हो जाएगी, बोर हो जाएगी। कोई इंसेंटिव होना चाहिए कि आज हमने ये करना है, आज हमने ये चीज़ नई सीखनी है, या आज हमने ये अपने ग्रैंड चाइल्ड से फ़ोन के ऊपर कोई नई हमने ऐप जो है वो डिस्कवर किया, और वो जनाब उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे छोटी छोटी चीज़ें, छोटी खुशियाँ अपनी ज़िंदगी में दाखिल करें और ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएं। जी हाँ, तो मेरा दिल चाहा इस वक्त मैं आपसे तस्वीरों के हवाले से अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करूं, और जनाब जी आप भी ऐसी छोटी छोटी खुशियाँ, ये छोटे छोटे रंग अपनी ज़िंदगी के कैनवस पे भरते रहें, ताकि सारा कैनवस एक खूबसूरत पेंटिंग की तरह तश्कील पाए। ठीक।